अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना भाई चौधरी आशिक महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे भाइयों, तकरीबन असर हो गई है और मगरिब होने वाली है। इशा के वक़्त तराबियाँ पढ़ी जाएंगी और कल पहला रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज सोमवार है और कल मंगल है। लगता है मंगल ही है, कल पहला रोज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस बार रोज़े भी माशाल्लाह प्यारे गुजरेंगे, क्योंकि कल और परसों तो महकमा मौसमियात ने बारिश बताई हुई है कि बारिश होगी। इसलिए मेरे भाइयों, कल आप लोग ज़रूर रोज़ा रखें। इतनी गर्मी नहीं होती। एक इंसान सोचता है गर्मी इतनी होती है, नहीं मेरे भाई, गर्मी इतनी नहीं है, क्योंकि पहले रोज़े नहीं रहे जो हाड़ और जेठ में होते थे, गंदम में रोज़े होते थे। अब तो रोज़े ठंडे ठंडे हैं। इंशाल्लाह इस माह में महकमा मौसमियात में बता दिया है कि इस साल रोज़े ठंडे गुजरेंगे। और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो रोज़ा नहीं रखता बग़ैर किसी वजह से, चलो बीमार तो और बात है, बग़ैर किसी वजह से तंदुरुस्त होकर रोज़ा छोड़ता है, वो मेरा बंदा नहीं है। ज़रा सोचें। और दूसरी बात मेरे भाइयों, रोज़ा रख कर झूठ बोलना, रोज़ा तो हर अंग अंग का होता है। जिस्म का रोज़ा होता है, नाक का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, पाँव का रोज़ा, पूरे जिस्म बालों तक का रोज़ा होता है। रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत करो, बहुत कमा लिया है आपने। एक माह ना कमाया तो कोई मर नहीं जाओगे। अल्लाह पाक ने बहुत रिज़्क़ दिया है। चलो गरीब आदमी तो गुजारा करता है, जो जिसका गुजारा है, जिसके अंदर में घर पड़ी है, मजदूरी भी करे, ठंडे ठंडे रोज़े गुजर जाएंगे। और दूसरी बात, एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु, कुछ हदीस की बात भी कर लें। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ इलाके में एक औरत रहती है, वो रोज़े भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, अल्लाह की इबादत, हमेशा इबादत में रहती है, लेकिन उसका लहजा अच्छा नहीं है, मतलब बर्ताव लोगों के साथ अच्छा नहीं है, लोगों के साथ बोलती अच्छा नहीं है, मतलब नरमी नहीं है दिल में। तो हजूर पाक ने फरमाया, उसके रोज़े, ज़कातें, हजें, तिलावतें जो भी उसने की है, किसी काम की नहीं, उसके मुंह पे मारी जाएंगी। तो हजूर पाक से दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, फ़लाँ इलाके में एक औरत है, वो ना नमाज़ें पढ़ती है, ना रोज़े रखती है, ना तिलावत कुरान करती है, लेकिन लहजा अच्छा है, लोगों के पास साथ बोलती है, प्यार से बोलती है, जो लोग बुलाते हैं उससे के साथ प्यार से बोलती है। हजूर पाक ने फरमाया जन्नती है। दोस्तों, अगर हम लोग अपनी इस ज़बान पर कंट्रोल कर लेना, ना लोगों से बदसलूकी करें, ना लोगों से ग़ीबत करें, और सलाम का जवाब दें, मुसाफिर जा रहा है, मुसाफिर को उठा लें। कल मैं अपने शहर से वापस आ रहा था, तो नेकी नहीं बता रहा, लेकिन आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। अल्लाह पाक फरमाया है कि नेकी करो और बताओ ना, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आ रहा था अपने जंडा वाला शहर से, तो रास्ते में मैं देखा, मैंने तो एक बुज़ुर्ग आदमी जो बिल्कुल ज़हीब था, ऐसे उसके पास डंडा था और बहुत नीवा नीवा हो के ना गुज़र रहा था, तो लोग पास से गुज़र रहे थे। हमारे अपने गांव का नहीं था, तकरीबन साथ वाले गांव का था। हमारे गांव से 8-10 किलोमीटर के फासले पर था, उसका गांव का था। मैं उस आदमी के पास गया, मैंने कहा, बाबा जी कहाँ जाना है? उसने कहा, मैंने फ़लाँ गांव में जाना है। आप किस गांव के हैं? मैंने कहा, मैं फ़लाँ ही गाँव का हूँ। उसने कहा, अच्छा ठीक है। वो बुज़ुर्ग टुरने लगा, तो मैंने कहा, बाबा जी मैं आपको आपके गांव में छोड़ आता हूँ। उसने कहा, कोई काम है? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ जी कोई काम है। मैंने ये नहीं कहा कि ये शख्स समझे
کہ یہ شخص یہ بچہ میرے پاس میرے لیے جا رہا ہے، میں یہ نیکی کر رہا ہے، نہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فلاں سے کام ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بزرگ کو پیچھے بٹھا لیا اور روانہ ہو گیا۔ بزرگ کو اس کے گھر پہ اتارا اور خود اپنے گھر میں آ گیا۔ دیکھو دوستو، بزرگ کے پاس رکشے بھی جا رہے تھے، غریب آدمی تھا، موٹر سائیکل بھی جا رہے تھے، خالی موٹر سائیکل، پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن جا رہے تھے۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کے گھر پر چھوڑ گیا۔ میرا کیا گیا؟ نہ میرا وقت ضائع ہوا، نہ کوئی پٹرول زیادہ لگا۔ عیاشیوں میں تو لوگ پٹرول ضائع کر دیتے ہیں نا، اور نہ میں نے اس پر کوئی احسان کیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی راہگیر مسافر جا رہا ہو نا، اسے اٹھا لیا کرو۔ آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، لیکن اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ لوگوں اس کے دعائیں لو دوستو، جتنا ہو سکے اپنے بزرگوں کی دعائیں لو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ جو آپ سے بڑا ہے اس کا احترام کرو، چھوٹوں بچوں سے پیار کرو۔ اور بعد میں اسی ٹاپک پر آتے ہیں کہ ماہ رمضان پر اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کسی آدمی کو روزے رکھا دو، یہ بھی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کسی کی افطاری کرا دو، یہ بھی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یا کسی کے گھر راشن دے دو، ایک ماہ کا، یا کوئی 5-7 ہزار روپیہ دے دو، چلو وہ غریب آدمی روزہ رکھ لے گا، اس کا روزہ رکھا جائے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو آپ نے بہت عالموں اور بہت لوگوں سے سنا ہوگا کہ انسان کسی کا روزہ افطار کروا دے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن یہ بات سچی ہے۔ اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اول تو تم روزہ رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو کسی کو روزہ رکھا دو، کسی کی افطاری کرا دو۔ اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی میرے بھائی۔ کل پہلا روزہ ہے، یہ مہمان مہینہ ہے، اس نے صرف ماہ رہنا ہے، ایک مہینہ رہنا ہے، پھر عید کے دن اس نے چلا جانا ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال آتا ہے یا نہیں آتا، یہ تو رب کا معلوم ہے نا۔ کچھ بزرگ ہمارے تھے جو پچھلے سال میں زندہ تھے، اس سال میں نہیں ہے، شاید اگلے سال ہم بھی نہ ہو۔ ہمارے یہاں گاؤں میں فوتگی ہوئی ہے 2 دن پہلے، وہ پچھلے سال آدمی زندہ تھا، اس ماہ رمضان سے پہلے اس کی موت آ گئی۔ یہ تو پل کا پتہ نہیں ہے نا، یہ تو رب کا معلوم ہے نا انسان کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی جتنی ہو سکے اس مہینے میں عبادت کرو، جتنی ہو سکے عبادت کرو۔ تب تک کے لیے بھائی عاشق محمود کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا۔ تب تک کے لیے بھائی عاشق محمود کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اسلامی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہباں۔